बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, हाथियों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद और ज़हीन होते हैं। अक्ल और ज़हानत के साथ साथ हाथी ताकतवर तो होते ही हैं, लेकिन बेहद ख़तरनाक भी होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक फ़ीमेल एलिफेंट के बारे में बताएंगे जिसने 11 घंटों तक लगातार ज़मीन खोदी, और जब लोगों को पता चला कि वो क्यों इतनी मेहनत से ज़मीन खोद रही है तो हर कोई ही हैरान रह गया। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े की इब्तिदा हिंदुस्तान के ज़िला छात्रा से होती है, जिस इलाके में बहुत से जंगली हाथी आज भी मौजूद हैं। 60 के करीब हाथियों के इस झुंड को कीचड़ और खुश्क मिट्टी के इलाके में देखा गया, लेकिन फिर कुछ ही देर में हाथियों का ये झुंड एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। इस इलाके में चूँकि हाथियों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं थी, और जब हाथियों का ये झुंड इस इलाके से गुजर रहा था तो किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिर इस झुंड में से एक हाथी बहुत ही अजीब व गरीब तरह ज़मीन पर अपनी सूंड और दांतों को रगड़ते हुए नजर आया, जैसे वो कुछ खोद रहा हो। काफ़ी देर गुजरने पर भी जब ये उस जगह पर मौजूद रहा तो लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेनी शुरू कर दी कि आखिर ये हाथी इस जगह क्या कर रहा है। लोग आखिर आहिस्ता आहिस्ता इस हाथी के गिर्द इकट्ठे होने लगे। लोगों ने गौर किया तो उन्हें मालूम हुआ कि ये एक मादा हाथी है जो कि काफ़ी देर से ज़मीन खोद कर नीचे से कुछ निकालने की कोशिश कर रही है। लोगों को इस हथनी से दूर रहने की हदायत दी जा रही थी, क्योंकि यकीनन ये किसी मुश्किल में थी और मुश्किल में फंसा हाथी बहुत ही ख़तरनाक भी होता है। जब हिम्मत करके पता किया गया तो मालूम हुआ कि जिस जगह ये मिट्टी खोद रही है वहाँ नीचे इसका बच्चा फंसा है। कहा जाता है कि माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और हाथी जितने अक्लमंद होते हैं उस हिसाब से अपने बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए ज़मीन खोदना एक मादा हाथी की तरफ से एक ऐसी कोशिश थी जिसे देखकर आसपास मौजूद तमाम लोगों को ही बहुत हैरत भी हुई। यह हथनी जो मिट्टी खोद रही थी, इसके वज़न की वजह से कच्ची ज़मीन बैठती जा रही थी, और यूं इसका बच्चा मज़ीद ज़मीन में धंसता चला जा रहा था। फिर भी शाम से लेकर सुबह तक यह हथनी बगैर रुके लगातार अपने बच्चे को इस घड़े से निकालने की कोशिश करती रही। कॉपीराइट की वजह से आपको ये वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन स्क्रीन पर नज़र आने वाली पिक्चर्स में नाजरीन देख सकते हैं कि ये माँ किस कदर मेहनत से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। इस हथनी को देखकर बहुत से लोगों ने सोचा कि वो किस तरह इसकी मदद करें, लेकिन एक हाथी जितना ख़तरनाक होता है और फिर एक मादा हाथी हो जिसका बच्चा मुसीबत में फंसा हो, उससे तो किसी खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इसलिए किसी ने भी इसके पास आने की हिम्मत नहीं की। लोग बेबसी से इस माँ को अपने बच्चे को बचाने के लिए कीचड़ और मिट्टी में कोशिश करते हुए देखते रहे। आखिर उन लोगों में से किसी अक्लमंद शख्स के दिमाग में ये तरकीब आई कि चूंकि इस हथनी को तकरीबन 11 घंटे मुसलसल मुशक्क़त करते हुए हो चुके हैं, इसलिए अगर इसको किसी खाने पीने की चीज़ की तरफ बुलाया जाए तो शायद इसका दिल ललचा जाए और इतनी देर में बच्चे को रेस्क्यू करने का टाइम मिल जाए। उनके पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि उसकी कोशिशों से उसके अपने बच्चे की जान बचने के बजाय जा भी सकती थी। खैर, उनने फ़ौरन से ही केलों और पानी का बंदोबस्त किया और जैसे तैसे उसको इनकी तरफ मुतवज्जो किया। यह हथनी चूँकि 11 घंटों की मुसलसल मुशक्क़त की वजह से अब तकरीबन निढाल हो चुकी थी, इसलिए उनकी यह तरकीब कारगर साबित हुई और यह फ़ौरन से खाने के लिए दौड़ पड़ी। उनने एक एक्सकेवेटर तैयार रखा था जिसकी मदद से इस गड्ढे को खोदा गया ताकि इसके बच्चे तक पहुँचा जा सके। खैर, वो जब इस तक पहुँचे तो उसके वज़न की वजह से उन्हें मज़ीद लोगों को बुलाना पड़ा, और फिर सब ने मिलकर इसको इस गड्ढे से बाहर खींच लिया। न सिर्फ इस माँ की अपने बच्चे के लिए मेहनत खराज तहसीन है, बल्कि इन लोगों की हिम्मत और रहमदिली की दाद भी देनी चाहिए, क्योंकि वो हथनी उनको अपने बच्चे के लिए ख़तरा समझकर उन पर हमला भी कर सकती थी। लेकिन इन लोगों ने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए इस हथनी के बच्चे को रेस्क्यू किया, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अगर जानवरों पर तशद्दुद करने वाले ज़ालिम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, तो इसी दुनिया में ऐसे रहमदिल और अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो कि जानवरों की मदद करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। फिर ये दोनों माँ बेटा एक दूसरे के साथ मिल गए और इनने जंगल की राह ली। नाज़रीन मोहतरम, चाहे कोई जानवर कितना ही ताकतवर क्यों न हो, जंगल में उसके शिकार हो जाने के चांसेस अक्सर रहते हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि जंगल में शिकारियों की भूखी आँखें हर वक्त शिकार के ताक़ुब में रहती हैं, और दूसरी वजह यह कि जंगल में ज़िंदा रहने के लिए शिकारी जानवरों को मजबूरन शिकार करना ही होता है। हाथियों के लिए कहा जाता है कि मासवाई शेर के उनको जंगल में किसी भी जानवर से कोई खौफ नहीं होता। शेर भी एक हाथी पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचते होंगे,
اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ شیر ہاتھیوں پر تب ہی حملہ کرتے ہیں جب ان کو خوراک کی کمی ہو یا پھر ان کو کوئی بیمار یا زخمی ہاتھی نظر آ جائے جو کہ آسانی سے شکار بن سکتا ہو۔ اس کے علاوہ ہاتھیوں کے جھنڈ پر اس لیے بھی حملہ کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہاتھی اپنے جھنڈ کے تمام ممبرز کی حفاظت کرتے ہیں اور اس لیے وہ شیروں پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ لیکن اس ہاتھی کے بچے کی قسمت شاید اتنی اچھی نہیں تھی۔ اس پر جب شیروں نے حملہ کیا تو اس کو ہاتھیوں نے نہیں بلکہ جنگلی بھینسوں نے آ کر بچایا۔ جل میتھیوز اس دن کروگر نیشنل پارک میں جنگلی جانوروں کو ان کے قدرتی گھروں میں دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کو آج شیر شکار کرتے ہوئے نظر آ گئے۔ یہ شیر ایک ہاتھی پر حملہ کر رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ ہاتھی ان شیروں کی بے پناہ طاقت کے آگے کمزور پڑتا ہوا نظر آیا اور یوں اس ہاتھی کی موت اب یقینی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اس ہاتھی کے جھنڈ نے بھی اس ہاتھی کو ان شیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا اور اب اس ہاتھی کی مدد کی پکار سننے کے لیے آس پاس ہاتھیوں کا کوئی جھنڈ موجود نہیں تھا۔ ادھر یہ شیر اس ہاتھی کو نوالا بنانے کی کوشش میں تھے اور ادھر آخر اس ہاتھی کی مدد کی آواز قریب ہی موجود ایک جھنڈ نے سن لی۔ یہ جھنڈ تھا جنگلی بھینسوں کا جو کہ شیروں کے ساتھ اپنی دشمنی اور طاقت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ ہاتھی ان جنگلی بھینسوں کے جھنڈ میں سے نہیں تھا اور نہ ہی نسل سے، لیکن پھر بھی یہ اس کی جان بچانے کے لیے آگے اور 4 طاقتور بھینسوں نے ان شیروں پر حملہ کر دیا۔ ان کو حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا باقی جھنڈ بھی وہاں پہنچ گیا اور اب شیروں کے پاس 2 ہی آپشنز تھے۔ پہلا یہ کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں اور دوسرا یہ کہ ان بھینسوں کے سینگوں سے زخمی ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ شیروں نے یہاں عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان بگ کیٹس کو جب بھی اس بات کا تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے کہ وہ کسی لڑائی میں زخمی ہو جائیں گے تو وہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جنگل میں سروائیو کرنے کے لیے ان کو اپنی پرائم فٹنس میں رہنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان شیروں نے یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اگر یہ بھینسیں یہاں نہ آتیں تو اس ہاتھی کی موت یقینی ہو چکی تھی۔ یہاں ان جنگلی بھینسوں نے ان شیروں پر حملہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا، کیونکہ عین ممکن تھا کہ شیر اس شکار سے فارغ ہونے کے بعد اگلے دن ان بھینسوں کے جھنڈ میں سے کوئی اپنا شکار منتخب کر لیتے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھینس اور شیر ایک دوسرے کے روایتی حریف ہیں۔ شیر ان کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے ان کو مارنے کی ہر وقت فراق میں ہوتے ہیں، جبکہ جنگلی بھینسوں کو اپنے سروائیول کے لیے شیروں پر حملہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جنگلی بھینسیں ایک پوری اسٹریٹجی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی ہیں، جن میں بچے اور جھنڈ کے بوڑھے ممبرز جھنڈ کے درمیان اور طاقتور بھینسیں جھنڈ کی سائیڈز پر جھنڈ کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو کہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ انہیں کب موو کرنا ہے اور کہاں رکنا ہے۔ اس حساب سے اس ہاتھی کے بچے کو بچانے کے لیے کی جانے والی یہ کوشش بھی یقیناً پوری بھینسوں کے جھنڈ کا کام تھا، نہ کہ کچھ انڈیویجول بھینسوں کا۔ شیروں کو اگرچہ ہاتھیوں کو شکار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ صرف شیر ہی ہیں جو کہ ہاتھیوں پر حملہ کر کے انہیں مار سکتے ہیں۔ صرف 2 جوان شیر ایک ہاتھی کو مار سکتے ہیں، جبکہ یہی کام کرنے کے لیے 7 شیرنیوں کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ شیرنیاں شیروں کے مقابلے میں قدرے کم طاقتور ہوتی ہیں۔ شیر ہاتھیوں کو صرف تبھی شکار کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں جب ان کو یا تو خوراک کی بہت زیادہ قلت ہو یا پھر وہ کوئی آسان شکار دیکھ لیں۔ ہاتھی بھی شیروں سے دور ہی رہتے ہیں اور ہاتھیوں کے گروپ لیڈر اپنے جھنڈ کو ان علاقوں سے دور ہی رکھتے ہیں جن علاقوں میں ان کو شیروں کی موجودگی کا اندیشہ ہوتا ہے۔